সো দেখো এটি এটা গোটে ধর একটা কয়েলটা সে তো কয়েল মানে ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କଏଲ ଆମେ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ତମେ ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଉ ହେଲା NI/BA ସାଇନ୍ ଥିଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଟାଟା ଏମ୍ ଆଉ ବି ଭିତରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ବି ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଟା ଟର୍କ, ତାହେଲେ NI/BA ସାଇନ୍ ଥିଟା। ଗୋଟେ ଯଦି ୱେୟାରରେ ହେବ, ଗୋଟେ ୱେୟାରରେ ସପୋଜ୍ ୱେୟାରରେ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଫ୍ ହେଲା IL/B ସାଇନ୍ ଥିଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥିଟାଟା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆଇ ଆଉ ବି ଭିତରେ, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କହୁଛି। ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେୟାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କଏଲ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ଦେଖ ବି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ। କରେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏମିତି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମର କଏଲ୍ଟା ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କଏଲ୍, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କଏଲ୍। ଦେଖ ଏଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କଏଲ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ବି। କିନ୍ତୁ ଏରିଆଟା କ'ଣ ପାରାଲାଲ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏରିଆ, ପ୍ଲାନାର ଏରିଆଟା। ଏ ଏରିଆଟା କ'ଣ ପାରାଲାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆର ଏରିଆ ଭେକ୍ଟରଟା ବି ସହିତ କ'ଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ମାନେ ଏଇଟା ମନେକର ଏମିତି ନେଲି ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର, କିମ୍ବା ତଳକୁ ବି ହେବ। ଏଇଟା ଏରିଆ ଭେକ୍ଟରଟା ତଳକୁ ଭାବେ, ହେଲେ ଏରିଆ ଭେକ୍ଟରଟା। ତାହେଲେ ମୋର ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ବି ସହିତ ମୋର କାମ। ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ଏମ୍ ହେଲା NIA। ତାହେଲେ ଏର ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯୁଆଡ଼େ, ଏମ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ସିଆଡ଼େ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ, ଏଲଙ୍ଗ୍ ଦ ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର। ତାହେଲେ ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଆଇଦର ଏପଟକୁ ହେବ ନହେଲେ ସେପଟକୁ ହେବ, ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ପେପର, ସିଧା ରହ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ପେପର। ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ପେପର ହେବ ଦେଖ। ଏଠି ଏରିଆ ଭେକ୍ଟରଟା କୁଆଡ଼େ ହେବ ଦେଖ, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କରେଣ୍ଟଟା ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିଉ ରୁଲ୍ ପକାଇବ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିଉ ରୁଲ୍। କହିଲେ କଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ ଫିଙ୍ଗରଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ କଲ୍ ଫିଙ୍ଗରଟା ମୋର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉ, କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲା, କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ମାନେ ଏମିତି ଯାଉଛି ମୋର କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠା ଥମ୍ ୱିଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭେକ୍ଟର। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲ୍, ଏମିତି କଲ୍ କଲି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲା। ଏ ଯେଉଁ ଥମ୍ଟା ମୋର ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଦେଖେଇବ, ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଯାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇଆ, ମାନେ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ସମାନ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଏମିତି। ଦେଖ ଏମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଏମିତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ତଳକୁ ହେଉଛି ଇନୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫିଲ୍ଡଟା କ'ଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଟା ନା ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଡଟା ତଳକୁ, ମାନେ ଫିଲ୍ଡଟା ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଡାଉନୱାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଟର୍କ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଟର୍କ ପଡ଼ିବ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଫେସ୍ ଦେଖିବା, ଲେଫ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଗ ଏଇ ଫେସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଲୁପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଚାରିଟାକ ମୁଁ 4 କଣ୍ଡକ୍ଟରଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି। ଇଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁପ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଲୁପ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କଏଲ୍ ବା ରଡ଼୍। ତାହେଲେ ଏଫ୍ ହେଲା ILB ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ମୋର କରେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଯାଉଛି, ଏମିତି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଏମିତି ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ଡଟା ଏଇଠି ଯାଉଛି। ମୋର ଆଇ ଓ ବି ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପକାଇବି, ଫ୍ଲେମିଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ଫୋର୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଲ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା କରେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରେଣ୍ଟଟା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅପୱାର୍ଡ଼। ଫିଲ୍ଡଟା ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସଟା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ, ଏ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠା ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଗଲା, ସରିଲା। ସିମିଲାରଲି ମୋର ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ମୋର କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଦେଉଛି ଦେଖ, ଫିଲ୍ଡ ଇଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ହେବ, ସରିଲା। ଇଏ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ଏଫ୍ ହେଲା ILB ସାଇନ୍ ଥିଟା। ଏଠି ଯେମିତି ILB ସାଇନ୍ ଥିଟା ପକାଇଲି, ଏଠି ସେମିତି ILB ସାଇନ୍, ଏଇଠି ବି ILB ସାଇନ୍ ଥିଟା ପକାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ବିର ଡିରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ସମାନ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 0। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଥିଟାଟା 0, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 0 ହେଲା ତମର କେତେ
जीरो ताले एफ है जीरो ताले एठी किसी फोर्स पड़ुनी यही पोजिशन ए कंडीशन देख ए कंडीशन करेन्टा फिल्ड सहित कौन 180 ताले एफ है आई एल बी साइन 180 साइन जीरो ताले साइन जीरो ताले कौन एठी भी फोर्स पड़लानी ताले फोर्सटा क्या जो पड़ा केवल एठी पड़ा एठी पड़ा ताମାନେ देख करेन्ट करेन्ट एटा हला फील्ड डायरेक्शन एटा हला फोर्स डायरेक्शन सिमिलरली एठी कौन हो करेन्ट फील्ड फोर्स डायरेक्शन ताले घूरला कौन एमती घूर एमती घूर एमती ताले गोटे कंडीशन ये टा है एन आई बी ए साइन थीटा ये थीटाटा के थीटाटा क्या क्या भितर एंगल ये जो एन आई बी ए साइन थीटाटा है मैग्नेटिक मोमेंट आ बी भितर कि ये थीटाटा कौन मैग्नेटिक मोमेंट कड़े एमती देखुन एमती यहाँ यहाँ करेन्ट डायरेक्शन ताले यहाँ बी माने यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन माने इनवर्ड आ बीटा राइट आड़ को ताले 90 डिग्री है ताले ये थीटा हम 90 किंतु ताले मु एमती रखिदेवी एमती एमती रखिदेवी यहाँ तामाने यही मैग्नेटिक फील्डटा एरिया को परपेंडिकुलर एरिया को जब परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कौन पैरेलल एरिया वेक्टरटा एमती बाहर आउटर नॉर्मल एरिया वेक्टर को पैरेलल अच्छा एरिया एठी मोर मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शनटा कुआडे हम मोर कौन कही करेन्ट डायरेक्शनटा कौन करेन्ट डायरेक्शन क्लॉकवाइज एटा क्लॉकवाइज एटा कौन क्लॉकवाइज ताले मु कौन करी ना दिस इज द डायरेक्शन दिस इज जब डायरेक्शन हम ताले मोर एठी कौन हम मैग्नेटिक मूवमेंटटा मैग्नेटिक मूवमेंट देख एबे देख यहाँ मुझे कौन यहाँ परपेंडिकुलर है कौन ये प्लेनटा बी को परपेंडिकुलर किंतु एरिया वेक्टरटा को पैरेलल एरिया वेक्टर डायरेक्शन को मैग्नेटिक मूवमेंट नौ मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शनटा एपड़ को हम ना एपड़ को हम देख मुझे क्लॉकवाइज नहीं तब करेन्टटा कौन एमती जाऊँगी क्लॉकवाइज ताल मुझे कौन करी ये कल आंगुठी एमती रखिली ताले मोर कौन है ये जो ताले बी डायरेक्शन कौट देखा जो एम डायरेक्शन कौट देखा बी आड़ को देखा ताले बी एम एंगल के जीरो ताले से टा है जीरो टर्कटा जीरो हो जाए ओके सिमिलरली तुम यदि आमर फील्ड बाहर को एफ एफ है आई एल बी साइन सेमती आई एल बी आई एल बी आई एल यहाँ फोर्स फील्ड करेन्ट 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 हाँ ये देख यहाँ है एमती अच्छी एमती अच्छी ताले केमती हम देख फील्ड एमती हम फील्ड मैंने ये आउटवर्ड है आउटवर्ड सिमिलरली एठी देख आर भी आउटवर्ड है एठी आउटवर्ड एठी मध्य आउटवर्ड तो ये जगह देख ये जगह कौन हम करेन्ट तो जाऊँगी ताले मु कौन करी ये देख ये भी आउटवर्ड सिमिलरली मो हाथ ये मोर बुढ़ा मन देख सिमिलरली ये भी आउटवर्ड ताले ये फोर्स जीरो पड़ा फोर्स जीरो ताले टर्क भी जीरो कहीं टर्क जीरो ना मुझे तुमको कही ये कौन ये करेन्ट डायरेक्शन आउ एमटा कौन बी आड़ को सामान ताले जितेबाला तुमर प्लेनटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हम ताले टर्कटा जीरो करेन्ट कैरिंग पेल रेक्टांगुलर कॉइल जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हम ताले करेन्ट तुम कौन हो टर्कटा जीरो फोर्स भी जीरो किंतु एठी हो जाऊँगी तुम ये कौन हो टर्क यू गॉट द टर्क कहीं तुम तो कहली तमें प्लेन जो पैरेलल टू द बी ताले टर्क पड़ुची एठी बेलू ताले कौन हो टर्क जीरो तमें परपेंडिकुलर टू द फील्ड जीरो पैरेलल टू द प्लेन प्लेन पैरेलल टू द फील्ड टर्क एक्ट प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टर्क जीरो एमती एंगल तो टर्क पड़ो टाला एम बी साइन थीटा ओके ये फोर दुटा कैंसल हो एक्सिस रे पड़े